at 10:19 a.m. Mountain Daylight Time, Friday, July 1st, 2022. In effect for City of Edmonton, St. Albert, Sherwood Park, Lac Saint, and Company near Ottawa Way in Lac Saint, and Parkland Company near Spruce Grove and Stony Plain, Sturgeon Company near Riviera Berry and Villeneuve, Sturgeon Company near Regal and Mearns, Sturgeon Company near Morinville, Bulmer and Big Lake, Sturgeon Company near Bonaccord, Gibbons and Namao, Sturgeon Company near Redwater, Fort Saskatchewan and Northern Strathcona Company, Elk Island Met Park, Leduc Company near Canmore and Devon, Leduc Company near Leduc, Beaumont and Kavanaugh, Leduc Company near New Soretta and Roley View, Strathcona Company near Ardrossan and Cooking Lake, Beaver Company near Tofield and Camrose Company near Hay Lakes and Luculon Lake Cross Park. 10h19 le vendredi 1er juillet 2022, une veille d'orage violent vers normal de l'est en vigueur pour Ville d'Edmonton, St. Albert, Chevron Park, Cité de Lac-Saint-Anne près de Neway et Lac-Sainte-Anne, Cité de Parkland près de Spruce Grove et Stony Plain, Cité des Sturgeons près de Rivière-Tibari-Villeneuve, Cité des Sturgeons près de l'Égal et Meurne, Cité des Sturgeons près de Morinville, Volmur et du Lac Big, Cité des Sturgeons près de Bonaccord, Gibbonsville, Cité des Sturgeons près de Redwater, Fort Saskatchewan et le nord du comté de Strathcona, Parkland, Skyland, Cité de Leduc près de Calmar et Devon, Cité de Leduc près de Leduc, Beaumont et Kavanaugh, Cité de Leduc près de New Sarepta et Roliview, Cité de Strathcona près d'Ardrossan et du lac Cooking, Cité de Beaver près de Tofield et Cité de Camrose près de Lake et du Miquelon Lake Prof. Park. Forecast for City of Edmonton.